নিউজ সত্যের পাশে সময়ের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের উপাধ্যায় মহাশয়। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্ডাস নিউজ। আজ আমরা দেখে নেব শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গার স্বাধীনতা দিবসের কিছু চিত্র ও তার সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলের কিছু বিশিষ্ট গুণীজনের শুভেচ্ছা বার্তা। এটা শুধু দেখুন ইন্ডাস নিউজের পর্দায়। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे। আজ ৭৯তম ভারতের স্বাধীনতা দিবস। আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা স্বাধীনতা দিবসের সমস্ত বীর শহীদদের সম্মান জানিয়েছি এবং পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করছি। আমি আসানসোল সহ সমস্ত মানুষ যারা আমার কথা শুনতে পাবেন তাদের সকলকে স্বাধীনতা দিবসের প্রতি শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আর আজকের দিনে আজকে 15ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমি মেয়র কাউন্সিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আসানসোলবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীকে এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাই। समय बदला, मेरा स्वरूप बदला और आंदोलन की रफ्तार भी बदली। असहयोग आंदोलन काकोरी की घटना और की बात करना है कि ये देश आज़ाद हुई थी 15 अगस्त को ही 1947 को। 78वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है परसों। बहुत बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। बहुत हमारे महानुभावों ने, शहीदों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। इसमें देशभक्तों ने कुर्बानियाँ देकर हमको ये आज़ादी दी है कि आज हम लोग सर उठा के इस भारत में चल पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा सारे भारतवासियों से, देशवासियों से नहीं, विश्ववासियों से और अपने जमुरिया वासियों से कि सब कोई अपने घर पे झंडा फहराए, अपने कार्यालय में झंडा फहराए, अपनी दुकान पे झंडा फहराए। और जितना ज़्यादा झंडा फहराएंगे उतना ज़्यादा देश प्रेम हमें दिखाई देगा और वह संदेश हमारे भविष्य को मिलेगी। और मैं सभी कहूँगा कि सुस्त रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से रहिए और स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक एक जो हम लोग कहते हैं ना उत्साहपूर्वक मनाने की तरीका, वो तरीका से हम लोग को मनाना है और सबको हंसी खुशी रहना है। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि सारे भारतवासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इसे एक त्यौहार की तरह मनाकर पूरे विश्व को ये संदेश देंगे कि भारत 1943 को आज़ाद हुई थी 15 अगस्त को और हम लोग स्वतंत्रता दिवस है। और मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं सबको कहूँगा सुस्त रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से रहिए। कौमी आज़ादी के मौके पे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनती इलाके में रहने वाले तमाम बाशिंदगान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए आपके इस चैनल के ज़रिए मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे मुल्क, हमारे देश के पुरखों ने अपनी जान गंवाई, शहादत को नसीब फरमाया, जिसमें तमाम मज़हब और मज़ाहिब के लोग शामिल। इस सेकुलर हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पे मैं चाहूँगा कि इस मुल्क की जो
पहचान है सेकुलरिज्म का, इसे बरकरार रखा। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আসানসোল শহরের বাসীকে প্রথমে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং নমস্কার জানাই। এবং সবাই যেন ভালো থাকে সেটাই চেষ্টা করব। সমস্ত মানুষকে বলবো যে সম্প্রীতির মধ্যেখানে যে ভারতবর্ষের ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সেই ঐক্য যাতে কোনো মতে নষ্ট না হয় তার জন্য দৃঢ়ভাবে সংকল্প নিতে হবে এই স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন উপলক্ষে। এবং আমরা যাতে সকলে সুন্দর এবং সুস্থ থাকি এবং ভালো থাকি, সেটাই আমাদের সবথেকে বড় সংকল্প হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে নতুন আসানসোল গড়ার চেষ্টা করি। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर। फ्री कोचिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, जेम पास एंड जीएनएम, WB, JEE। आज ही एडमिशन लीजिए रेपुटेड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। अपने सपनों को दीजिए एक नया रंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 801500263263 70767911501। रानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পলিটেকনিক এবং মিশ্রা নার্সিং ইনস্টিটিউট অফ আসানসোলের তরফ থেকে জনবার্তা আসানসোল এবং ইন্ডাস নিউজ এদের দর্শকদের প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। मैं भोला कुमार हिला, वार्ड नंबर 32 का काउंसलर, साथ ही साथ आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिंदी एकेडमी का सेक्रेटरी, आप सभी को देश की स्वतंत्रता दिवस 2025 के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दिवसे আমরা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমাদের যারা স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন তাদের স্বার্থ ছিল, একটা বিরাট বড় স্বার্থ ছিল। তাদের কোনো পার্সোনাল স্বার্থ ছিল না, দেশের স্বার্থ ছিল। আমার দেশবাসী যেন স্বাধীনতা লাভ করে, আমার দেশবাসী যেন স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে, তাই ব্রিটিশদেরকে পরাজিত করে আমরা জয়ী হয়েছি এবং স্বাধীনতা লাভ করেছি। যারা আমাদের স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাদের নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের